الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أوصل وبلغ وتقبل ما قرأنا هذه وغيرها وما عملنا من أنواع الخير في هذا المجلس المبارك هدية بالغة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله ولوالدينا ومشايخنا ومعلمنا ولذي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الروح حبيب صالح بن عبد المراد الإدروس حبيب حارس بن صالح إدروس حبيب مخبر بن صالح الإدروس حبيب سليمان بن صالح إدروس حبيب عبد المراد بن صالح الإدروس شريفة مجنة بنت صالح إدروس حبيب مخدر بن عاكر بن أبو بكر بن سالم حبيب محمد إبراهيم الهاشي حبيب أبو بكر بن حسن الكاف حسنة بنت حجي محمد ياسين حجي عبد الحميد بن عبد الفرحان سيدي عائشة بنت عبد الفرحان سيدي عائشة بنت آدم كوي مرتيس من أسماعيل حجي عبد الغني بن سمانان حجي حرب أيه بنت تغمبل حبيب Habib Idrus bin Muhammad Al-Ba'abud Imin bin Fa'imah Syita bin Haji Nawawi Bahar bin Salman Arabayah binti Amin Haji Fauziyah binti Masri Haji Aini bin Husain Aini bin Haji Imran Musa bin Astani Hustia binti Haji Tarno Hardati binti Ajud Rafi'ah binti Umar Syukri bin Sulaiman
Hajjah Huriyah binti Ahmad Darmaki. Amin. Summa ila arwahi Hajjah Janiyah binti Haji Kardi Diansah bin Bakri. Matran bin Zakaria Resmini binti Masdul Haq. Ardiansah bin Unin Haji Ramli bin Umar Hajjah Masulmi binti Usman. Masitah bin Imad Abdul Aziz bin Asri Kaharudin bin Abdul Aziz Nur Ifansah bin Abdul Aziz Abdul Hamid bin Abdul Majid Rahmah binti Haji Jahri Abdul Samad bin Haji Jumri Bahrah binti Haji Kandar Halimah Saqdiyah binti Asran Fahrudin bin Asran Abdurrahman bin Haji Abdullah Asran bin Amri Hadan bin Basri Masnah binti Abdullah Nur Laila binti Haji Mukhtar bin Haji Hasan Hajjah Bastiyah binti Haji Karim Arlian bin Ajad Timah binti Farasin Rahmat bin Asri Murjani bin Ahmad Hajjah Kasmah binti Sarwani Murjani bin Ahmad Aisyah binti Mar'i Hajjah Nurlinah binti Ahmad Rashid bin Sukri Siti Kubra binti Unung Musri bin Husin Mastini binti Musri Haji Nasri bin Abdullah Haji Kacil bin Masidik Hajjah Badrih binti Haji Nasri Salamah binti Abdullah Haji Abdul Hamid bin Haji Darlan Ugung Saudia Farmana bin Haji Darasullah Hajjah Rahmah binti Haji Rahman Abdul Khair bin Sidi Hajjah Nurma Yunita binti Haji Abdul Khair Amrun bin Haji Nasri Rukiyah binti Kurnaid Haji Ali Fansah bin Asmail Samlah bin Samsuri Mawardi bin Abdullah Muhammad Fadli bin Haji Abdul Hadi bin Abdul Hadi bin Abdullah Samsiyah binti Haji Taranam bin Haji Ibrahim Hajjah Mastiqiyah binti Juhan Safawi bin Masarani Hajjah Samsiyah binti Masarani Rumna Rusmah binti Junid Masani bin Antong Haji Mursani bin Sayrul Allahumma fillahum warahmuhum wa'afihim wa'afu anhum Allahumma anzigir rahmata wa ni'mata wal bahjata wal barakata wa syafa'ata arwahim birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wal ashabil huquqil wajibati alayya wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والأصحاب حقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم والأصحاب الحقوق الواجبة عليها والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل المعلى وإلى أهل الباقي والجنة رجال مصطفى وجوشا الأرض سيدنا مهاجر الله أحمد بن هشام وسيدنا أستاذ العالم الفقيه مقدم محمد بن علي بن الحبيب عبد الرحمن سقف ولدين ثم إلى الحبيب عبد الله بن أبو بكر علي درس وجميع سيدنا ثم إلى شيخ محمد العجب رحمه الله ثم إلى عرشه جرب النور ووصله وبروئهم وجميع والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي بالجنة ويكسر مسوبتهم ويدعي حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا ولأولادنا وأحبابنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل عليه ويا ربي صل على محمد وعلى في الأفق لمه بارك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد خير الورى أسرف الخلائق صل على محمد يا صل على محمد أصدق عبد بالحق ناتي صل على محمد يا صل على محمد أبهار نور في الكون شارك صل على محمد يا صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى فسبق العوالم في الوجود بأسرها فكل منه في الحقيقة مبتدى. أعني بذلك نور من ساد الورى وبقت عناصر شريفة مهتدى. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك سيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولى ما علي له وسع
بما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فادت على كل البرية بالندى هاج وارجو الله من الدار عونا على نجم بمولد أحمد كي تنسى الأرواح عند سمائه وتقلد الأسماء درا مددا يا رب أتلم الصلاة عليه وعد عليه السلام ياتيك سرمدا اللهم صل وسلم اعلم بأن الله قد درس بك تكوين هذا الجناب المفردا إشكال جل لكبدة من نوره كون بقدرتنا الحبيب محمدا وهو الحبيب المصطفى قدما كما قد عاد بالدليل وأسندا وعليه بعجل نبوة أبركت ولنا به المولى معزا وأسعدا وبوجه آدم هذا النور إذ حرت ملائكة محمد سجدا ولشار الأسلاب منه منكل حتى استقر بوالديه وعبدا وحمى إله من الشفاء وصوله وعلو بشرافا أسيلا أمجدا ولوالدي ربك الأحيا كما قد جاهد بالحديث وعيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا نجينا ومن يقول بخلافنا دل سبيلا وعبدا وقد جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى رب بالصلاة وأتنا السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أقامتك يا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
في تلقيات مريم وقد آسية التي منهت هدى وعتى من الفردوس نور معهما ليكون تعنيسا لها وتوددا فهنا قد كفي المخاض فأبرجت شمس الهدى خير الأنام أوحدا صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa ilahuna qadama ma'rum lahum min najmin bi maulidja mutafarrida. Wa nas'alul maula muqaddasi wa naqya man ilal muntaha wal muqtada. Nad'uka ya qasil ibadi bi jaykun bi qutubi lana muhinan munjida. Wa ala awaidikal hisani ba'ajina fa kullul adhabil jamil mu'awwada. Wa bima nu'amilu ya karim fajid lana fadlan wa kun bil judi minka mujawwida. Wa amnan bi syarfi nafsi an syahwatiha wa qufu adadi khawahu takayyada. Wa min ajraimi tum علينا واهدنا واغفر لكل ما جن وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبخلية إيمان حل قلوبنا ولا بأنوار معارف أسيدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس متاها واخبر خيره واحذر لمن قدر ما سوءا أوردا وقد بلاد المسلمين فصلها جمعا وبالفراد القريب تأخدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانشر بشرع الحنيف ومخدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا قيم يقينا ما نحاجره غدا ونفوج من خير الورى بشفاعة ونحوج بجنة أكن مقعدا ولعبدك العجب بكر محمد من في دار الكرامة خلدا وعدم له حسن جوار بتيبة وارزق سرا عن سواك مجردا ولوالديه بكر قد جرية وامنعهم ستر الجميل مؤبدا
وسيوءه وقبة ولكار ولسام يشكي إليه ممجدا وللمجري هذا خير واشكر سعيه واجعله في محض القبول ممحدا وأجب دعانا إذ أدى وقبلنا وخنا الختام فهذا تخلفه موئدا وصلاة مولانا وتسليما على أسكى سفر البرية كتحدا والعالي وأصحاب ما حب سبب عملة القسن الرتيب الحملدا وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الجنوب وتسلو بها القلوب وتنطلق بها الشمس وتعلينا بها الشوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا
أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بالخلق يا عليما بخلقه يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بخلقه يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير علي الله نجرى من العين رحيما تداوي كل ما به من أمراض شكيمة علي الله نجرى من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض شكيمة علي الله نجرى من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض شكيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل على نبينا اللهم صل على محمد يا رب ودعني الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عني سلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عني المسايح اللهم صل على محمد يا رب وارض عني أئمة اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مجرم اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي
صل على محمد يا ربي واغفر كل معصي اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وأنصاره وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الأستاذ العظيم البقي مقدم محمد بن علي بن سيدنا الحبيب عبد الرحمن السقاف والديه أجمعين ثم إلى روح سيدنا شيخ برتيب سلطان المعلى والإمام الأولياء والقيس الأكابر الحبيب عبد الله ابن حبيب أبي بكر علي إدريس وولد الحبيب أبي بكر وحبيب علي والحبيب سوى الحبيب سوى من سلسلة إدريسية وجب سادة علم أئمة المجتهدين والعلماء العاملين وشفت من خطب على ذكر وتمام مشاهد بلد أجمعين بأن الله كريم يريدون بالجنة ويكسر معصوبتهم وإيداء بحسناتهم ويحفظنا بهم ويدفعنا بهم ويدعو علينا وأولادنا وأحبابنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ومن يتسابى إلينا ومشاهدنا وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وأن الله يرحم المسلمين ويقسم ويسوع إمامهم والأمة والرواية ويؤلف بين قلوبهم بالخير واليرفع القحط والقلب والجر والفتن والوباء وجميع أنواع البلاء من بلادنا وجهتنا خاصة ومن شر كل المسلمين عامة فيرجون زيادة وبركة في الأمور وسعة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وسعة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمن من العذاب ونجاة من الجنة والنجر إلى وجهك الكريم إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم أعطنا من غير ضرر واغننا من غير بدر اللهم أعطنا من غير ابتلاء واغننا من غير امتلاء اللهم ارزقنا من الأكبر ومن أحسن أسفار ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجر ومن العافية أكمل ومن الدنيا خيرا ومن الآخرة نعيمها وافعل كذلك بالوالدين وأولادنا وإخواننا وأعمامنا وقرابتنا وجيراننا ومعلمنا جميع المسلمين والمسلمات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة من النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة من الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن الأسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الوفاة إلى الإنابة من الفترة إلى الاجتهاد ومن الهرمان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى الرضا المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا قوم
غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para asatid, guru-guru agama, dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para habaib kita, para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Amin. Segala puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita kembali dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Qamarul Muhdin, dan kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang rahmat daripada Allah, mengundang maghfirah dan keberkahan kepada kita semua, dan kita mengharapkan sebab perkumpulan kita diampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dikabulkan segala hajat-hajat kita dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, jiriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Ta'lim yang dikarang oleh Syekh Jannuji. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wala budda li talibil ilm minal mudzakarah wa munajarah wa mutarahah. Fayanbaghi an yakuna bil insyafi wa ta'anni wa ta'ammuli wa taharraja an syagubin. Fa inna munajarah wa mudzakarah wa musyawaratu innama takunul istikhrajis sawab. Wa dzalika innama yahsul bi ta'ammuli wa ta'anni wal insyafi wa la yahsul dzalika bil ghadabi wasyaghabi. Fa in kana niyatuhum minal mubahasah iljamal khasmi wa qahrahu la yaqullu dzalika wa inna ma yaqillu dzalika wa inna ma yaqillu dzalika lil ijharil haqq wa tamwihu wa qiyatu la tajuju fiha illa idza kana al khasmu muta'annatan la taliban lil haqq. Haruslah bagi seorang pelajar untuk berdiskusi, membahas dan beradu argumen. Mutaharah ini beradu argumen atau mubahasah, berdiskusi. Dan hal tadi sebaiknya dilakukan dengan adil, kalam, penuh penghayatan dan menjauhi hal-hal yang berakibat negatif. Karena pembahasan dan diskusi itu merupakan wujud dari musyawarah. Hal itu dilakukan untuk mencari hal yang benar. Berdiskusi atau istilahnya apa aja kita mubahasah itu beradu argumen, membahas, ya. Dalam rangka untuk mencari sesuatu yang benar masih diperbolehkan. Di istilah pondok pesantren itu diistilahkan bahsul masail. Membahas satu masalah yang mana seseorang tidak bisa menghukumkan sesuatu hukum. Nah, misalnya di dalam pembahasan di dalam ilmu fikih, masalah tentang air wudu. Ya, pembagian air wudu ada beberapa macam.
Ya. Sekarang air itu ada 3 perkara. Air itu bisa suci mensucikan. Air itu hanya bisa suci tapi kadang bisa mensucikan, atau air itu bisa najis. Ya, ada 3. Sebagaimana air suci mensucikan, misalnya air sumur, air laut, air sungai. Nah, itu ada pembahasan. Ketika air ini di luar daripada air suci mensucikan, cuma suci bisa diminum sebagaimana air teh, udah tahu hukumnya air kopi, tapi tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan, bisa diminum, air sirup bisa diminum. Tapi ketika untuk dibuat untuk wudhu ada bisa. Nah, ada satu pembahasan ketika misalnya air kelapa, ini misal air kelapa ini suci ya, air nyur, banyu nyur itu bisakah disucikan, bisa mensucikankah atau suci mensucikan? Ya, air kelapa. Nah, ini terjadi satu pembahasan ketika seseorang kadang bisa menjawab daripada hasilnya air mutanajis, ini airnya kena najis atau kada. Ya, sebagaimana juga air PDAM atau air leading. Kan orang mensucikan, membersihkan itu air yang diproses daripada air sungai. Ya. Air sungai itu diproses, yang mana asalnya karuh jadi bening, bisa dikonsumsi, bisa langsung diminum misalnya. Dengan berbagai macam campuran, campur kapu baru, campur ini itu sehingga suci mensucikan. Sucikah kadakah? Sehingga terjadi pembahasan di antara seseorang, para ulama bermusyawarah mereka. Oh, jisaikung karena mencampurinya suci misalnya. Ini mesti ada, mau kada mau harus ada beradu argumen. Satu orang misalnya, oh kada suci, apa alasannya? Harus kada mau bermusyawarah, harus berkumpul. Karena sistem fikih orang menuntut ilmu muamalah, hablum minan nas, ya, orang hubungan antara manusia ke manusia ini adalah ibadah. Ya, ibadah daripada hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan seseorang dengan Allah dan hubungan kepada manusia dengan sesama manusia. Ini pun ada syarat tertentu. Ya, ketika harus mengharuskan sesuatu hukum. Nah, mau kada mau mesti bermusyawarah, bermuamalah misalnya. Dalam istilah perdagangan, ya, dalam istilah berusaha, usaha napa nang dicari, usaha apa nang pantas ulun kerjakan, itu bisa kita musyawarahkan kepada para ulama. Siapa yang kita anggap mereka ini paham tentang apa-apa yang akan kita usahai. Oh, ini usaha ini bolehkah guru? Kadakah? Oh, usaha ini kada boleh misalnya. Dalam berdagang memang semua muamalah itu kadang diperbolehkan, tapi ada cara-cara ketika muamalah itu pada bisa diperbolehkan. Misalnya jual beli yang sesuatu yang diharamkan itu tidak sepakat para ulama. Kadang akan ketika perdagangannya diharamkan, hasilnya pun menjadi haram. Hasil perjudian, hasil macam-macam, jual minuman keras, hasil jualan sesuatu yang bisa memabukkan. Ya. Perlu adanya musyawarah, berdiskusi, membahas, berargumen, bukan mencari titik kelemahan seseorang. Kadang seseorang tuh bisa menilai seseorang ini mencari kelemahan musuh. Nah, karena dia menghendaki ampunnya, membenarkan akan kita mengedepankan keinginannya, mengedepankan pemahamannya. Kan banyak orang wayah ini hendak membahas atau beradu argumen atau kita berdiskusi, cuma niatannya hendak menggugurkan atau mencari kesalahan orang lain. Itu tidak dibenarkan dalam istilah ta'lim di kitab oleh Syekh Januji, bahwasanya tidak dibenarkan karena ketika seseorang berdiskusi, membahas untuk bahsul masail, membahas satu masalah untuk mencari mengalahkan seseorang, ada boleh. Tapi kalau untuk kemaslahatan umat, untuk mencari kebenaran itu masih bisa diterima.
Dan hal tersebut bisa dicapai dengan penghayatan, dengan sesuatu penghayatan terus menerus dan adil. Secara keadilan tidak akan mungkin dicapai dengan marah-marah dan berbuat hal yang berakibat negatif. Karena biasanya apabila seseorang itu hendak mengalahkan seseorang, merasa dirinya kalah, beliau bisa sarik kok, kada diterima. Nah, karena dengan orang bermusyawarah ini dengan hati nang dingin, hati nang untuk mencari kebenaran, bukan mencari kesombongan, bukan mencari aku nih bang nang paling hebat, aku nih bang nang paling bujur kan ya. Kan biasanya orang nang sekarang ini banyak kepingin beradu argumen, atau kita mengajak seseorang membahas itu dia mengedepankan melemahkan daripada ulama-ulama yang terdahulu. Mereka tidak menerima akan pendapat-pendapat ulama-ulama sebagaimana Imam Ghazali, Imam Syafi'i, seakan-akan mereka lebih hebat daripada para imam. Ya, kita melihat banyak sudah pemahaman-pemahaman atau orang-orang yang datang hanya untuk beradu argumen, untuk mencari, untuk mengalahkan lawan. Hadirin hadirat kalian yang dirahmati Allah, tidak akan mungkin dicapai dengan marah-marah dan berbuat hal yang berakibat negatif. Jika niat dalam berdiskusi atau pembahasan hanya untuk mengalahkan lawan bicara, memojokkan, maka hal itu tidak diperbolehkan, tidak halal, hal itu tidak bisa diperbolehkan jika tujuannya untuk menampakkan hal yang benar. Ya, seseorang itu tidak bisa dalam membahaskan tidak diperbolehkan untuk niatan mengalahkan lawan bicara. Amunnya orang ini nampaknya sudah memojokkan seseorang, maka lebih baik orang itu diam atau lebih baik orang itu menghindar. Baik bepadah kada tahu. Sebagaimana sifat-sifat orang-orang salafun salih ketika mereka ditanya satu masalah, padahal mereka istilahnya sudah memahami tentang ilmunya, tapi mereka masih mengatakan tidak tahu. Itu sudah merupakan satu fatwa. Apalagi melihat orang ini sudah menunjukkan hanya untuk mencari atau melemahkan seseorang, lebih baik kita menghindar, lebih baik kita menjauhinya. Kada diperbolehkan dalam berdiskusi, beradu argumen hanya untuk menggugurkan seseorang, menganggap seseorang itu lemah. Dalam berdiskusi atau membahas dan mereka menipu dan menipu daya itu tidak diperbolehkan, terkecuali jika adanya lawan bicara itu berusaha menjatuhkannya, bukan untuk mencari hal-hal yang benar. Lain seseorang ini kita ini mampu untuk mengalahkannya, mampu untuk membahasnya, ayo hendak melawani. Nah, melawani dengan dalil Al-Quran, dengan hadis, dengan kitab segala. Ketika kita beradu argumen dengan seseorang yang nampaknya sudah hanya ingin merendahkan kita mampu, kita lawani. Bila kita kada asa mampu, kita tinggalkan. Lebih baik kita tinggalkan. Amunnya orang itu hendak untuk mencari kebenaran, ayo duduk bersama, lihat, kaji bersama, apa-apa yang dipertanyakan, apa-apa yang dipermasalahkan, kita bermusyawarah. Kita adu permusyawarahan, ada permusyawarahan. Karena seseorang itu ya Rasulullah, barang siapa ya Rasulullah, man yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila orang ini berkeyakinan tentang hari kiamat, man yu'minu billah, orang yang mengimani akan Allah dan mengimani akan hari kiamat, maka orang ini lebih falyaqul khairan, katakanlah yang baik-baik. Berbicara yang bagus-bagus, berbicara yang baik-baik, menyakada falyaqul khairan aw liyasmut. Jikalau kada hendak berbicara, diam, cukup diam. Apa yang kita jalani memang sudah kita yakini kebenarannya, kita jalani. Kita ikut maulid sebagaimana orang-orang dahulu, kita ikut bertahlil, ikuti. Kita meyakini akan kebenaran dan kita mengikuti orang yang jelas-jelas di dalam salafuna, di dalam tarikahnya memang benar
bersumber daripada guru ke guru sampai ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Muhammad ibnu Yahya idza tuwajjiha alaihi iskal wa lam yahdur jawab yaqulu lahu ma aljamtuhu lajimun wa ana fi najrun wa fawqa kulli ilmin alimun. Wa faidatu mutarahah wa munajarah aqwa min faidati mujarradi taqrari li anna fi taqraran wa jiyadah wa qila mutarahatu sa'atan khairun min taqrari syahrin lakin idza kana munadiratun ma'al munsib salimin tabi. Dan adalah si Muhammad bin Yahya apabila sewaktu-waktu dihadapkan dengan sebuah kesulitan dan jawabannya tidak kunjung datang padanya, maka beliau berkata kepada orang yang bertanya, pertanyaan yang kamu ajukan itu tetap belum bisa dijawab dan aku akan tetap mengangan-angankan terlebih dahulu di atas semua itu orang yang berilmu masih ada orang yang lebih alim lagi. Di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi lagi derajatnya. Jadi Syekh Muhammad bin Yahya biar ditakuni ada satu masalah, ada dapat Sidin menjawab, Sidin mengangan-angan, masih mengangan-angan pertanyaan tadi, dan jikalau ada orang yang lebih alim Sidin tanyakan, Sidin takunakan. Nah, Sidin. Wa faidatu mutarahah wa munajarah. Kadang ada faidahnya juga beradu argumen dan membahas atau diskusi itu lebih kuat dibandingkan faidah daripada mengulang-ulangi saja. Kadang orang berdiskusi, bermusyawarah, beradu argumen itu kadang bisa membuka wawasan lebih luas lagi. Karena seseorang ini tidak akan sempurna kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keilmuan seseorang tidak akan lebih sempurna. Mungkin kita lebih alim, ada lagi yang lebih alim daripada kita. Nah, jadi lewat berdiskusi, beradu argumen, membahas suatu itu faedahnya lebih baik daripada mengulang-ulangi. Mengulang-ulang, misalnya kita dapat mendapat jawaban, kita ulang-ulang kitab tuh. Kita mujakarah, mutalaah, kita ulang-ulang. Nah, karena lewat diskusi kadang kita tahu, kawan lebih tahu. Karena selain berdiskusi dan beradu argumen dan pengulangan itu tambahannya ilmu. Senantiasa bertambah, berdiskusi, mengulang-ulang daripada kitab, dan itu senantiasa akan menambah ilmunya seseorang. Wa qila mutarahatu sa'atin khairun min taqrari syahrin. Lakin ijaqana munajiratun ma'amun sipin salimin tab'i. Ada dikata beradu argumen atau berdiskusi 1 jam itu lebih baik dibanding mengulang-ulang pelajaran selama 1 bulan. Orang beradu argumen, berdiskusi, membahas 1 jam. Ada yang mengatakan bahwasanya itu lebih baik daripada mengulang-ulang pelajaran selama 1 bulan. Nah, karena terbuka wawasan. Karena kita menumpukan ke akal kita pun kadang mungkin. Tapi kadang seseorang akan memberikan jawaban yang kita kadang dapat menjawab daripada jawaban tersebut. Tapi jika hal tersebut dilakukan bersama orang yang adil atau yang punya niatan baik dan mempunyai tabiat yang baik pula. Dilihat dia orangnya, gurunya nih kayaknya cocok aja dia bawa berdiskusi, pantas saja dibawa beradu argumen. Membahas ketika sama-sama niat yang baik dan mempunyai tabiat yang baik. Kadang hendak mengalahkan seseorang, kadang hendak menganggap seseorang itu lemah, merendahkan seseorang. Wa iyyaka wa mujaqarah ma'amut muta'annatin ghairi mustaqimin tab'i fa inna tabi'ati musyrikah wal ahlaki muta'addiyah wa mujawaratu mu'asyirah. Jauhilah berdiskusi bersama orang yang mempunyai niatan jelek, yang tabiatnya tidak lurus atau tidak baik. Karena sungguh watak atau tabiat itu mencuri atau suka merampas, akhlak itu mudah menjalar. Sedangkan perkumpulan itu pengaruhnya besar. Nah, jadi Syekh Januji sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya tabiat seseorang itu bisa mencuri tabiat seseorang. Ya.
Misalnya seseorang berteman dengan yang menjual minyak wangi, maka bau wanginya pun akan ya. Apabila seseorang berteman dengan sesuatu yang jahat, maka jadi melihat sifat seseorang cukup melihat kawannya, melihat perkumpulannya, di mananya biasa kumpul, di mana dia biasanya berteman. Cukup melihat kawannya, biar kawannya baik, maka insya Allah orang itu pun akan baik. Apabila perkumpulan orang itu perkumpulan orang-orang jahat, maka orang itu pun bisa jadi jahat, bisa mencuri tabiatnya. Pengaruhnya sangat besar. Wa fi sirril ladzi dzakaru Khalil bin Ahmad bahwa idun kasiratun tila al ilmu min syarti liman khadamah ayyaj'al nas kullahum khadamah. Dalam syair yang disyairkan oleh Syekh Khalil bin Ahmad terdapat faedah yang begitu banyak yang dikata ilmu termasuk syarat daripada ilmu bagi orang yang melayani ilmu ialah dia menjadikan semua manusia tuan yang dia layani. Orang hendak mendapatkan ilmu ya jadi hadam sebagai pelayan daripada ilmu tersebut ya. Sehingga insya Allah Allah akan menjadikan seluruh manusia melayaninya. Man stahdama alim insya Allah yastahdimu. Orang yang berkhidmat kepada orang yang alim, khidmat kepada orang yang memiliki ilmu, insya Allah suatu saat dia akan jadi dihadam juga, jadi Tuhan juga. Seseorang akan berhadam kepadanya. Ini sebagaimana diceritakan Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas sama Syekh Ali Baras. Syekh Ali Baras ini hanya melayani sidin. Melayani dalam istilah apa keperluan sidin. Sidin perlu dipijit diuruti. Sidin perlu diuruti oleh Syekh Ali Baras. Pada suatu ketika Syekh Ali Baras ini Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini kedatangan Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabi Allah Khidir datang. Ini Syekh Ali Baras kada beranjak daripada tempatnya. Kada beranjak daripada ketika itu sedang memijit atau mauruti Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Setelah pulang Nabiullah Khidir ditakuni oleh Habib Umar bin Abdurrahman, tahulah itu datang, tahu aja. Tahu pada itu Nabiullah Khidir alaihissalam. Tahu sidin. Cuma sidin kada mau meninggalkan kepada guru sidin, khidmat kepada seorang guru. Sehingga ketika meninggal daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman berpesan kepada murid-muridnya bahwasanya setiap seseorang mentawasuli atau berwasilah kepada sidin mesti Syekh Ali Baras ini dibuat. Jadi Al-Fatihah Hadratin Nabi misalnya Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman wa Syekh Ali Baras. Kalau dianggap Syekh Ali Baras berarti Syekh ini alim sudah. Sidin ini jadi orang yang mengajar, seorang yang alim. Setelah sepeninggalan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ali Baras inilah yang menggantikan posisinya. Karena tabiat seseorang itu bisa mencuri. Ya, sekalipun sering bergaul, sering berkumpul, lawas kelawasan, lama kelamaan insya Allah akan terjangkit juga akhirnya ya. Wa yanbaghi li talibil ilm ay yakuna muta'ammilan fi jamil awqat fi daqaiqil ulumi. Wa ya'tad dzalika fa inna ma yudriku daqaika bi ta'ammuli wa li hajati la ta'ammal tudrik. Hendaknya bagi seorang pelajar sewaktu-waktu dihabiskan, waktu-waktunya dihabiskan untuk mengangan-angan intisari daripada ilmu yang dipelajarinya. Dan selalu membiasakan hal tersebut karena intisari ilmu akan ditemukan dengan penghayatan. Dan sebab itu dikata hayatilah maka kamu akan mengerti atau menemukannya. Tafakkur. Jadi misalnya baca Al-Quran, baca kitab mesti dengan dipikirkan, mesti dengan dihayati, mesti dengan diangan-angan. Karena lewat penghayatan, lewat angan-angan insya Allah akan memberikan ilham. Allah akan memberikan satu ilham, itu pemberian. Ketika misalnya permasalahan ini kita dapat, ketika permasalahan ini satu kesulitan bagi kita untuk memahaminya, suatu saat akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wala budda min ta'ammuli qabla al-kalam hatta yakuna sawaban fa inna kalama qalla sahmi fala budda min taqwimihi bi ta'ammuli qabla al-kalami hatta yakuna musibah. Haruslah diangan-angan terlebih dahulu sebelum bicara supaya apa yang diucapkan benar, karena perkataan itu bagaikan anak panah. Karena itu haruslah mentata perkataan sebelum diungkapkan dengan mengangan-angan terlebih dahulu sekira perkataanmu tepat. Nah, jadi seseorang itu sebelum berbicara jangan diangan-angan dulu. Kita angan-angan apa yang akan kukatakan, perkataanku ini, karena setiap pembicaraan, setiap apa-apa yang keluar daripada mulut kita itu pasti ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila apa yang kita keluarkan doa, dikabulkan oleh Allah. Apabila perkataan kita ini menyakiti hati orang lain, menggibah orang, maka perkataan ini akan menjadi satu dosa. Nah, kademakan di satu dosa. Jadi sebelum berkata-kata pikirkan dulu, diangan-angan perkataanku ini akan mendapatkan pahala kah atau mendapatkan dosa kah? Perkataan pembicaraanku ini akan benarkah atau salahnya kah? Nah, jadi ya Rasulullah juga jangan banyak berbicara jikalau perkataan itu, karena seseorang itu banyak salahnya. Khairul kita janganlah banyak berbicara, karena dalam pembicaraan itu banyak salahnya. Pembicaraan banyak bicara, akhirnya banyak salahnya. Jadi diangan-angan dahulu sebelum berbicara. Wa qala fi usul fikih, insyaallah minggu yang akan datang sebelum kita mengakhiri daripada majelis ini, sebagaimana biasa kita membaca sholawat kamilah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita harapkan senantiasa dikabulkan Allah, dan apa-apa yang kita usahai dipermudah oleh Allah, diluaskan rezeki kita, dijauhkan daripada mara bahaya, bala bencana, dan dijauhkan daripada perbuatan orang-orang yang jahat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatim wa yustaqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tamariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ragaib wa husnul hawatim wa yustaqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul hawatim wa yustaqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Al-Fatihah. Musta'inina syirata masakin syirata ladina lam ta'lam alaihi. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا